देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विभोर से पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उरु छाई, सहज स्नेह बरनी जिमि जाई। भाई न सहित उगटी अहो आए, छरस हसन अति हित जय आवे। बोले राम सुअसुर जानी, शील स्नेह सकुच मय बानी। राहु अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मात मुदित मन आयुष देहु, बालक जानी करब नित्य नेहु। सुनत वचन बिलखेउ रनिवासु, बोली न सकई प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवर से बोलीनी, पति न सौंपी विनती अति कीनी। करि विनय सिय राम ही, समर्पि जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊ तात सुजन तुम, कह विदित गति सब की अहे। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी। तुलसीदास सिलु स्नेह लखी, निज किंकरी करि मानबी। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जनगुण गाहक रामदोष दलन, करुणा यतन। अस गही रानी चरण गही रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनी सनह सानी बन बरबानी, बहुविध राम सासु सनमानी। राम विदा मागत कर जोरी, किनु प्रणाम बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। मंजु मधुर मूर्ति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेटई महतारी। पहुँचाओ हई पीरी मन फिल मिलई बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि मिलत सखिना बिलगाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। प्रेम बुबस नर नारी सब, सखिना सहित रनिवासु। मानव किन विदेह पुर, करुणा बिरह निवासु। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर ही रखी पढ़ाए। व्याकुल कहा बेदही, सुनि धीरजु परिहर न गही। भय विकल खग मुग रही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राई उर लाई जानकी, मिटा महा मर्याद ज्ञान की। समझावत सब सचिव सयाने, कि न विचारु न अवसर जाने। 12 सुता उर लाई, संजी सुंदर पालकी मगाई। प्रेम विवश परिवार सबु, जानु सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकी न, सुमेरे सिद्धि गणेश। भाव रूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दास दिए बहुतरे, सुचि सेवक के प्रिय सिय करे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समित समाज, संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज चढ़ी बराती न साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीन, दान मान परिपूर्ण कीन। चरण सरज धुरी धरी सीसा, विदित महिपति पाई असीसा। सुमिरी गजानन कीन बयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। सूर प्रसन्न बरसई हरसी, करई अक्षरा गान। चले अवधपति अवधपुर, उदित बजाई निशान। रूप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागने ठहरे। भूषण बसन बाजी गज दीन्हे, प्रेम पोषी ठाड़े सब कीन्हे। बार बिरदावली भासी, फिरे सकल रामई उरु राखी। बहुरी कौशलपति कहाई, जनक प्रेम बस फिरे न चाहे। पुनि का भूपति वचन सुन सुहाए। फिरिय महिष दूरी बड़ी आए। राव भौरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रभाव विलोचन बाढ़े। तब विदय बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन बोरी। करे कौन विधि विनय बनाई,
महाराज मोहि दीनी बड़ाई। कौशलपति समधि सजन सनमान सब भांति। मिलनी परस्पर विनय अति प्रीतिन हृदय समाति। मुनि मंडली जनक चिर नावा आशीर्वाद सभी सन पावा। सादर पुनि भेंट जमाता रूपशील गुण निधि सबुराता। जोरी पंकुर पानी सुहाय बोले बचन प्रेम जन जाए। राम करो के भांति प्रशंसा मुनि महेश मन मानस हंसा। करे जोग जोगी जय लागी कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अखिल अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मनु समेत कही जान न बानी तरके न सके सकल अनुमानी। महिमा निगम नैति कही कहाई ज्योति काल एक रस रहाई। नयन विषय मकह भयो सो समस्त सुख मूल। सकल लाभ जगत जीव कह भय ईसु अनुकूल। सबई भांति मोहि दीनी बड़ाई निज जन जानी लाहु अपनाई। हो ही सहस दस सारथि शेषा करे कल्प कोटि के भरी लेखा। मोर भाग्य राव गुनु गाथा कही न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कुछ कहूँ एक बोल मोरे तुम रिजहु सनय सुटि थोरे। बार बार मागो कर जोरे मनु परिहारे चरण जानी भोरे। सुनि बर वचन प्रेम जन पोषे पूर्ण काम राम परितोषे। करि बर विनय ससुर सन माने पितृ कौशिक वशिष्ठ सम जाने। विनति बहुरी भरत सन कीनी मिली से प्रम पुनि आशीष दीनी। मिले लखन रिपुसुदन ही दीनी आशीष महेश। भाई परस्पर प्रेम बस फिर ना हो शीश। बार बार करी विनय बढ़ाई रघुपति चले संग सब भाई। जनक रहे को कौशिक पद जाई चरण रेणु सिरु नयन हलाई। सुन मनीष दर्शन भोरे आगमन गछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाहि करत मनोरथ सकुचत हई। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि शिरुनाई फिरे महिषु आशीषा पाई। चली बाराती विषान बजाई उदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही श्रीराम को रूप देखी से प्रेम निमग्न हो जाता और अत्यंत प्रेमविष्ट हो बारंबार चरण कमल प्रणाम करता। हृदय वृत्ति हो जाए तेणु लज्जा रही न थाए। से स्वाभाविक स्नेहर वर्णना किपर भाई मान सहित श्रीराम को अंगरे सुंदर सामग्री तेल हलदी प्रभृति लेपन कर स्नान कराइले और अत्यंत प्रेमर सहित षड़रसयुक्त नानाविध खाद्य खुआइले। सु अवसर देखि श्रीराम संकोचर सहित सुशील और स्नेहपूर्ण बाणी कहले महाराज अयोध्या फेरी जावाक चाहूँगी। आपण मान विदाय ने निमंते से आमको पठाई। हे माँ आमको प्रसन्न चित्र आज्ञा दिंतु एवं आमको निजर पुत्र मान कर आम प्रति सब स्नेह रखि था। यहीतक कथा शुणा क्षणी राणी निवास विषन्नतर छाए खेलीगला। शाशु मैंने स्नेहवशतः किसी कहीपारे नहीं। से झील मानक आलिंगन कले से पति मान हाथ में समर्पित बहु विनती कले। सीता माँ विनयपूर्वक राम हाथ में सीता को समर्पण कले और हाथ जोड़ी बारंबार कहले हे पुत्र तुम्हें तो सुज्ञ तुम्हें तो समस्त मन कथा जापर। मोर आण अच्छी एति जान जे मो सहित समग्र परिवार सब पुरवासी मोर राजा प्राणसम प्रिय हे तुलसीदास को स्वामी मो झीवर प्रेम और भाव देखी ताकू निजर दासी बोली भाव। तुम्हें पूर्ण काम और सुज्ञ शिरोमणि तुम्हें भाव प्रिय तुमको प्रेम भल लगे। हे राम तुम्हें भक्तमान को गुण को ग्रहण कर तुम्हें दोष विनाशक और दयार धाम। एपरी कही राणी राम चरण धरी नीरव हो रही सत जेपरी बाणी प्रेम रूपी पंकर अटकीगला। से स्नेहपूर्ण बाणी शुणी श्रीराम शाशु को बहु प्रकार सम्मान देले। शेष श्रीराम कर जोड़ी विदाय मागिला बेले बारंबार प्रणाम कले। आशीर्वाद नहीं भाई मान सहित मिसी समस्त प्रणाम कर श्री रघुनाथ सेठू फेरिले। श्रीराम मधुर मनोहर मूर्ति को हृदय धारण कर सबु राणी स्नेह विवश हो गले। कि समय पर से माँ मैंने धैर्य धरी झील मान को डाकी बारंबार आलिंगन कले। झील मान को विदाय दे सारे पर माँ मैंने पुणी थे फेरी आसी से कोड़े नहीं था। याद्वारा परस्पर मध्य प्रीति कम बढ़ला नहीं अर्थात बहुत प्रीति बढ़ीगला।
ଗାଈକୁ ଯେପରି ତା'ର ବାଛୁରୀଟାର ଦୂରକୁ ତରି ଅଲଗା କରାଯାଏ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତ ନ ଛାଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଛାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିବା ମାଆମାନଙ୍କୁ ସଖୀମାନେ ସେହିପରି ଅଲଗା କରୁଥାନ୍ତି। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମଗ୍ର ରାଣୀ ନିବାସ ପ୍ରେମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବଶ ହୋଇଗଲା। ଜଣାଯାଉଥିବା ସତେ ଯେପରି ଜନକପୁରରେ କରୁଣା ରସ ଓ ବିରହ ରସ ଘର କରି ରହିଯାଇଛି। ଜାନକୀ ଯେଉଁ ଶୁଆ ଶାରୀଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖି କଥା କହିବା ଶିଖାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବୈଦେହୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ବୈଦେହୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ବଚନ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେଉଁଠି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବିକଳ ହୋଇଗଲେ, ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦଶା ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ତାହା କିପରି ବା କହିବା। ଏତିକିବେଳେ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି ଜନକ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରେମବଶତଃ ତାଙ୍କର ନୟନ ଅଶ୍ରୁଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ପରମ ବୈରାଗ୍ୟବାନ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଇ ତାଙ୍କର ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରାଜା ଜାନକୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। ସ୍ନେହର ପ୍ରଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତୁଟିଗଲା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହା ଦୁଃଖ କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୋଳାଗ୍ରତ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଲିଙ୍କି ଆଣିବାକୁ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପରିବାର ଧାରା ପ୍ରେମରେ ବିବଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବାର ଜାଣି ରାଜା ସିଦ୍ଧି ଓ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇଲେ। ରାଜା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନାରୀ ଧର୍ମ ଓ କୁଳରୀତି ଶିଖାଇଲେ। ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦାସଦାସୀ ଦେଲେ। ସେ ଦାସଦାସୀମାନେ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେବକ ସେବିକା ଥିଲେ। ସୀତା ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ଜନକପୁରବାସୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଅନେକ ମଙ୍ଗଳସୂଚକ ଶୁଭ ଶକୁନ ଦେଖାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ଜନକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଚାଲିଲେ। ସମୟ ହେଲା ଜାଣି ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ବାଜି ଉଠିଲା। ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ରଥ, ହାତୀ ଓ ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ସଜାଇଲେ। ଦଶରଥ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଓ ସମ୍ମାନରେ ତୃପ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚରଣ ଧୂଳି ମଥାରେ ଲଗାଇ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଲେ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଅନେକ ମଙ୍ଗଳସୂଚକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ଦେବତାମାନେ ହର୍ଷିତ ହୋଇ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଅପ୍ସରାମାନେ ଗୀତ ଗାନ କଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଦଶରଥ ନାଗରା ବଜାଇ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ବିନତି କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇଲେ। ସେ ଆଦର ସହିତ ଯାଚକ ଓ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଏତେ ଗହଣା, ଲୁଗାପଟା, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ବିରୁଦାବଳୀ ତଥା କୂଳ କୀର୍ତ୍ତି ଗାଇ ତଥା ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ଫେରିଲେ। କୌଶଳ ଦେଶ ଦଶରଥ ଜନକଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନକ ପ୍ରେମପରବଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦଶରଥ ପୁଣି ଥରେ ମଧୁର ଭାବରେ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ଆପଣ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲି ଆସିଲେଣି, ଏଥର ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏପରି କହି ଦଶରଥ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତଳେ ଠିଆ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନୟନରେ ପ୍ରେମାସୁରର ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ବିଦର ଜନକ ଦୁଇ କର ଯୋଡ଼ି ସ୍ନେହମୃତ ସିକ୍ତ ବଚନରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ବିନତ ଜଣାଇବି ବୁଝିପାରୁନି। ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଦଶରଥ ନିଜର ସ୍ୱଜନ ଓ ସମ୍ବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମିଳନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏତେ ପ୍ରୀତି ରହିଥିଲା ଯେ ତାହା ହୃଦୟରୁ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁନିମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଜନକ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଦର ସହିତ ନିଜର ଚାରି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେ ଚାରି ଭାଇ ଥିଲେ ରୂପ, ଗୁଣ ତଥା ଶୀଳର ଭଣ୍ଡାର। କମଳ ସେମାନେ ଦୁଇ କର ଯୋଡ଼ି ସେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ବଚନ କହିଲେ, ଯାହା ସତେ ଅବା ପ୍ରେମରୁ ହିଁ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ହେ ରାମ, ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଆପଣ ତ ମୁନିମାନଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କର ମନୋରୂପୀ ମାନସ ସରୋବରର ହଂସ। ଯୋଗୀଗଣ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ମମତା ଓ ମଦ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି, ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବ୍ରହ୍ମ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅବିନାଶୀ, ଚିଦାନନ୍ଦ, ନିର୍ଗୁଣ ଓ ଗୁଣମାନଙ୍କର ରାଶି, ଯେ ମନ ଓ ବାଣୀର ଅତୀତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାହାଙ୍କୁ କେବଳ ଅନୁମାନ ହିଁ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ତର୍କ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ମହିମାକୁ ନେତି ନେତି କହି ବେଦ ଯାହାଙ୍କ ମହିମାକୁ ନେତି ନେତି କହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିକାଳରେ ଏକରସ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ସେହି ସକଳ ସୁଖର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଆପଣ ମୋର ନେତ୍ରପସର ହୋଇଗଲେ। ଈଶ୍ୱର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଗଲେ ଜଗତରେ ଜୀବ ପାଇଁ ସକଳ ଲାଭ ସୁଲଭ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ମୋତେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଗୌରବ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଲୋକମଣି ମୋତେ ଆପଣର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି 10,000 ସରସ୍ୱତୀ ଓ ଶେଷଦେବ ମିଶି କୋଟି କୋଟି କଳ୍ପ ଧରି କହି ଚାଲିବେ, ତେବେ ବି ହେ ରଘୁନାଥ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣରାଶି କଥା କହି ଶେଷ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କିଛି କହୁଛି ମୋର ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ବଳରେ ଯେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କରଯୋଡ଼ି ଏତିକି ମାତ୍ର ମାଗୁଛି ଯେ ମୋର ମନ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ନ ଛାଡ଼ୁ। ଜନକଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଲ୍ୟ ବଚନ ଶୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣକାମ ଶ୍ରୀରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଜନକଙ୍କୁ ପିତା ଦଶରଥ, ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଓ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଜାଣି ସେ ବିନୟର ସହିତ ସମୁଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ।
ତେଣୁ ଜନକ ଭରତଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସହକାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରାଜା ଜନକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ପ୍ରେମ ଓ ଆଦରର ଆଧିକ୍ୟ ହେତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଜାଇମାନେ ବାରମ୍ବାର ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ବାରମ୍ବାର ଜନକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ ବିନତି ଜଣାଇ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ପୁଣି ଜନକ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଦ ଧରିଲେ ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ନେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତୋଳି ଲଗାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁନୀଶ୍ୱର, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ସବୁକିଛି ସୁଲଭ ହୋଇଯାଏ। ଲୋକପାଳମାନେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଓ ସୁଯୋଗ ଚାହାନ୍ତି ତ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବୁଝି